अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल जावेद खान। आप सबको खुशामदीद कहते हैं और आपको यौम दिफा बहुत बहुत मुबारक हो। हम आपको गूगल हैंगआउट और यूट्यूब पर वेलकम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम आपके लिए लेकर आई पाकिस्तान की तारीख का पहला गूगल हैंगआउट, जिसमें किसी भी पार्टी के सरबराह आपके सवालात के बराह रास्त जवाब देंगे। और ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है तहरीक इंसाफ के लिए कि आज हमारे मेहमान हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब। और आपको ये बताते चलें कि इसमें ख़ास तौर पे हम शुक्रिया अदा करते हैं। वी वुड लाइक टू थैंक गूगल पाकिस्तान स्पेशली मिस्टर विलियम एंड मिस्टर बदर फॉर देयर सपोर्ट। ये लाइव ब्रॉडकास्ट पूरी दुनिया में देखी जा रही है। कहीं पे गुड मॉर्निंग है, कहीं पे गुड इवनिंग है। आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं और आपसे जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इनका हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे और फिर आपसे आपके सवालात लेंगे और बराह रास्त इमरान खान साहब आपको उनके जवाब देंगे। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच। और गूगल हैंगआउट और यूट्यूब पे पूरी दुनिया में इस वक्त आप लेके जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा ये सबसे पहले हम पार्टिसिपेंट्स का आपसे इंट्रोडक्शन करवा दें। हमारे साथ हैं कराची से अनम नकवी। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस आपके सवालों का मुंतज़िर हूँ। अच्छा, आई एम अनम नकवी फ्रॉम कराची एंड आई एम विजुअली इम्पेयर्ड एंड मैं जो हूँ इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स कर रही हूँ। तो अनम बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान अली इज़ फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम खान साहब। जी मेरा नाम अदनान अली है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लाहौर में काम। हमारे साथ हैं अब्दुल नासिर खान रियाद सऊदी अरेबिया से। जी अस्सलाम वालेकुम। नासिर वालेकुम सलाम। मैं रियाद से बोल रहा हूँ जी, और यहाँ पर मैं एक बैंक में मुलाजमत करता हूँ। हमारे साथ हैं नूर पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम नूर। जी मैं नूर बात कर रहा हूँ पेशावर से। समीर गिलानी फ्रॉम न्यूयॉर्क। जी अस्सलाम वालेकुम आप सबको। मैं समीर जिलानी बोल रहा हूँ न्यूयॉर्क से और मैं यहाँ एक अकाउंटेंट हूँ। काशिफ फ्रॉम दुबई। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, काशिफ दुबई से बात कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने जो है वो एक कंपनी में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। काशिफ वालेकुम सलाम। डॉक्टर सलमान रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर सलमान यूनस है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और मेरे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट जो हैं चाइल्ड डेवलपमेंट और पेरेंटिंग हैं। जाफर फारूक साहब लंदन से उन्होंने हमें ज्वाइन किया। साहब मैं जावेद फारूक लंदन से बात कर रहा हूँ। तो रिसेंटली अभी मैंने MBA इधर से कंप्लीट किया है, तो पाकिस्तान लाला मूसा से बिलोंग करता हूँ मैं। और आसिफ मलिक और फजल दाद हमारे साथ हैं हजारा से। अस्सलाम सर। जी वालेकुम। खान साहब कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। खान साहब मेरा सुबह ज़ारा के बाद से है बगनतर से। जी 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 हाँ सर। अच्छा जी, अब हम सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ प्रोग्राम के शुरू में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है उसका ज़बरदस्त उनकी दिन रात की मेहनत और हमारे जो टोटल सोशल मीडिया पे सब्सक्राइबर्स हैं वो ओवर 2 मिलियन हैं इस वक्त, कंबाइंड ट्विटर एंड फेसबुक। और हमने 2 दिन जो सवालात लिए आपके SMS पे, तो 13,000 से ज़्यादा हमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मौसूल हुए 80022 SMS पे। और उसके साथ साथ गूगल पर हमें आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मौसूल हुए और वोट्स जो पड़े 23,500। उन्हीं वोट्स पे फिर क्वेश्चंस को हमने शॉर्टलिस्ट किया है और आज वही क्वेश्चंस किए जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा सवालात मिले हैं और टाइम कम है, लेकिन ये इस सिलसिले की पहली एपिसोड है। आने वाले दिनों में मज़ीद आपको मौके मिलेंगे जिसमें आप सवालात कर सकेंगे। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा अदनान नकवी साहब से कि आप अपना सवाल कीजिए। अनम नकवी फ्रॉम कराची। जी अनम। जी अनम बोले। अदनान नकवी साहब से कि आप अपना सवाल कीजिए।
अनम आप सवाल कीजिए अपना। अनम ने हेडफोन अपने शायद उतारे हुए हैं, तो मैं अदनान अली आपकी तरफ अपना लाहौर आप सवाल कीजिए। ऐसे कर ओके। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें हमारी जॉब प्रॉब्लम होती है। जो 2% कोटा है वो इम्प्लाई नहीं किया जा रहा, और उसके अलावा जो है वो करेंसी प्रॉब्लम्स होती हैं। बैंक अकाउंट्स जो होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड जो है वो अकेला नहीं खोल सकता, जॉइंट अकाउंट होना चाहिए, तो इसमें लोगों को ट्रस्ट करने में इशू आ जाता है। एंड जो फिजिकली हैंडीकैप्स हैं उनको जो है वो फैसिलिटेट करने में प्रॉब्लम होती है। बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे जो है वो रैम्प्स नहीं बने हुए। तो आई वुड लाइक टू आस्क कि जो आपके पास कोई ऐसी पॉलिसी है जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को सपोर्ट करे उनकी एम्प्लॉयमेंट और सोशल सिक्योरिटी के लिए। अनम, हम इंशाल्लाह आपको एक पॉलिसी देंगे, क्योंकि हम अपनी हर 2 हफ्ते के बाद अपनी तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसीज लेके आ रही है। हालांकि ये उमूमन इलेक्शंस के दौरान आती है, लेकिन अभी इलेक्शंस दूर हैं। उसके बावजूद हमने फैसला किया है कि हम अपनी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की पॉलिसी ले आए हैं, एनर्जी पॉलिसी, हम इकोनॉमिक पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी हमने अनाउंस किया है, और इंशाल्लाह उसके बाद हेल्थ, एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह। तो जो हैंडीकैप्ड है इसके ऊपर कभी कोई पाकिस्तान में बात नहीं करता। हमने फैसला किया है कि इंशाल्लाह हम आपको एक बेहतरीन कैसे हमारा माशरा हैंडीकैप्ड को हेल्प करेगा, किसी तरह भी जो हैंडीकैप्ड हो। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये सबसे पहले इंग्लैंड में देखा था। जब मैं पहली दफ़ा वहाँ गया तो मैंने देखा कि हर जगह जो भी माजूर लोग थे उनके लिए हर जगह उनकी माशरे ने बंदोबस्त किया हुआ था। हमारे यहाँ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है यहाँ कोई कुछ नहीं है, और मेरी कोशिश ये है कि हम एक ऐसी तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसी लेके आएगी जो कि इंशाल्लाह मुकाबला करेगी बाहर की दुनिया में। ज़ाहिर है इसके लिए पैसे की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपके पास नियत हो तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी बिगनिंग कर सकते हैं हम। जी, अब हम लाहौर चलते हैं, और अदनान अली आपका क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, मेरा सवाल जो है वो पोलिंग स्टेशन स्ट्रेटजी के बारे में है कि इलेक्शन डे पे पोलिंग स्टेशन के ऊपर आपने कहा था कि हर पोलिंग स्टेशन पे 10 पीटीआई के नौजवान जो होंगे वो ट्रेन होंगे। उस ट्रेनिंग के लिए क्या किया जा रहा है? हम उसमें क्या सपोर्ट कर सकते हैं? पीटीआई के जो लोग जो प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में शामिल नहीं है उनको आप किस तरह एक्टिवेट करेंगे पोलिंग स्टेशन पे, स्पेशली अब जबकि लग रहा है कि स्टेटस को पॉलिटिशियंस जो हैं वो इलेक्शन से पहले बल्दियाती इंतखाबात भी कराना चाह रहे हैं? देखिए रिजवान, पहले तो ये बल्दियाती इंतखाबात करवा सकेंगे नहीं, ये भी बड़ी दूर की बात है, क्योंकि असूलन तो इनको बल्दियाती इंतखाबात करवाने चाहिए थे जब ये शुरू में पावर में आए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। लेकिन हमेशा लोकल गवर्नमेंट्स के हक मार दिए गए हैं, क्योंकि पैसे की पावर और पैसे की वजह से। तो इन्होंने तकरीबन अब इनकी टर्म ख़त्म होने लगी है, और अब इनको क्या फ़ायदा बल्दियाती इंतखाबात करवाने का? तो ये मैलिफाइड इंटेंशन से कर रहे हैं। जहाँ तक आपने ये बात की पोलिंग एजेंट्स की, हम बाकायदा एक मैनुअल तैयार कर रहे हैं, और तहरीक इंसाफ की जब इंटरनल इलेक्शन हो रहे हैं, आपको पता है ना कि हम इस वक्त अपने अंदरूनी इलेक्शन के प्रोसेस में हैं। इस्लामाबाद में पहला हमारा पार्टी का इलेक्शन है, उसके बाद केपीके में है, फिर पंजाब में है, और फिर बलूचिस्तान और सिंध में। तो एक दफ़ा हमने अपने इलेक्शंस करवा लिए, हमारी अगली फिर कोशिश होगी कि जो इलेक्टेड यूनियन काउंसिल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम बाकायदा अपने मैनुअल्स देंगे, जो कि अपने पोलिंग एजेंट्स के लिए पूरी ट्रेनिंग करवाएंगे। एक बूथ 10 नौजवान, एक बूथ 10 यूथ, 10 नौजवान हर पोलिंग बूथ के ऊपर ट्रेंड होंगे कि पोलिंग डे के ऊपर उन्होंने क्या करना है, क्योंकि आधा इलेक्शन पोलिंग डे का होता है। और असल धांधली रोकने के लिए जब तक आपका नौजवान ट्रेंड ना हो तो वो दूसरे पोलिंग डे में बहुत अपसेट कर सकते हैं आपको। अच्छा खान साहब, कुछ सवालात तो आपके पास बराह रास्त आ रहे हैं, कुछ सवालात हमें मौसूल हुए। कामरान बुखारी ने इस्लामाबाद से एक सवाल पूछा है कि माजी के दागदार लोग, कई पार्टियां बदलने वाले आपकी पार्टी में आ रहे हैं, मैं इनका माजी जब देखता हूं, कामरान साहब कहते हैं, तो मैं इन्हें वोट नहीं दूंगा। आप मुझे मुतमिन करें कि आप बेहतरीन लोग इलेक्शन में लेकर आएंगे। देखिए, पहले तो
ایک چیز آپ سب نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ بہت نوجوان اس وقت ہمارا یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ تحریک انصاف کی اصل طاقت تو یوتھ ہے جو تبدیلی چاہ رہی ہے، اور تحریک انصاف ہے بھی تبدیلی کی پارٹی. تو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ پرانے لوگ آ گئے، پلیز اپنے ذہن میں یہ ڈال دیں کہ 1000 ٹکٹ دے گی پارٹی. 1000. آپ کتنے پرانے لوگ گن سکتے ہیں اپنے ہاتھ پہ جو آئے ہیں پارٹی میں؟ 1000 میں سے گننا تو شروع ہو کہ کتنے پرانے سیاسی لوگ آئے ہیں. اچھا، پھر دوسری چیز، یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ کوئی کلب نہیں ہے، یہ کوئی NGO نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی کبھی اپنے دروازے بند نہیں کرتی. لیکن جو تیسرا پوائنٹ آپ کو ہے کہ ہم نے ٹکٹ کس کو دینے ہیں، یہ اصل ایشو آپ نے ٹیکل کرنا ہے. ادھر فیصلہ ہوگا کہ تحریک انصاف ایک انقلابی جماعت ہے یا وہی پاور کے لیے کمپرومائز کرنے والی جماعت ہے اسٹیٹس کو. اب ایک منٹ، میں یہ ٹکٹ ہم کیسے دیں گے؟ یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی جماعت ہے جو اپنے پارٹی کے اندر الیکشنز کروا رہی ہے. ہم پہلے اپنی پارٹی میں یہ جو الیکٹڈ پروسیس ہوگا، اس میں الیکٹڈ باڈیز ہوں گی، جو ڈسٹرکٹ کی ہماری الیکٹڈ باڈیز ہوں گی ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر ٹکٹ دیے جائیں گے. یعنی کہ آپ جو ممبرز ہیں، اور اس وقت تحریک انصاف کی اللہ کا شکر ہے 1 کروڑ ممبر بن چکے ہیں. اب ان میں سے جو ووٹنگ ممبر ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے الیکٹڈ باڈیز کون ہے، الیکٹڈ باڈیز فیصلہ کریں گے ٹکٹ کس کو دینا ہے. اور یہاں انقلاب ہے. یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کوئی پارٹی کر رہی ہے، پہلی دفعہ کسی پارٹی میں جرأت ہے یہ کرنے کی. اور یاد رکھیں کہ یہ ہمارے میں اور باقی پارٹیز میں فرق ہے. وہ فیملی پارٹیز ہیں، وہاں رشتہ داروں کی پارٹیز ہیں. یہ وہ پارٹی ہے جس کی آفس لیڈرشپ کو تحریک انصاف کے ممبرز الیکٹ کریں گے، اور ممبرز بھی اس وقت 1 کروڑ ممبرشپ بن چکی ہے. جی عبد الناصر خان صاحب، ریاض، سعودی عربیہ. جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی. خان صاحب، آپ سے جو میرا سوال ہے rather it's a point of discussion. وہ pertains to minorities in Pakistan. As you know, ہمارے یہاں 2 قسم کے minorities ہیں، ethnic minorities and religious minorities. And then within religious minorities, we have Muslim sects, minority sects and non-Muslim. اب اس میں اگر آپ دیکھیں ہماری ہسٹری کے حوالے سے تو، اور اب جو آج کل جو حالات جا رہے ہیں، آپ نے بھی ریسنٹلی اسٹور وزٹ کیا جو وہاں پہ ٹریجڈیز ہو رہی ہیں. تو the way things are going, lot of our minority communities are feeling threatened. اور اس میں اگر ہم اپنی ہسٹری میں دیکھیں تو 1974 میں ہم نے اپنے احمدی کمیونٹی کو نان مسلم قرار دے دیا. اب اگر کچھ لوگوں کا بس چلے تو نیکسٹ وہ شیعوں کو کافر قرار دے دیں گے، اور اس کے بعد بریلویز کی طرف آئیں گے، اور اس کے بعد ایونچولی دیوبندیز میں جو کچھ سیکٹس رہ جائیں گے ان سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ the news is being cited on minorities in Pakistan، جو کہ ہماری ٹوٹل پاکستان کی آئیڈیالوجی اور جو ہمارے فور فادرز کا ویژن تھا اس کے بالکل برعکس. اس ایشو کے اوپر PTI کے اندر کوئی سوچ بچار، کوئی فورم، کوئی ڈسکشن، کوئی تھیولوجیکل ورک، کوئی انٹلیکچوئل ورک جس کے اوپر آپ فیوچر میں جا کے ان لوگوں کو جو ہمارے مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان کو ان کے لیول پہ ان کی زبان میں آپ کنفرنٹ کر سکیں، ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکیں اور ان کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے کنونس کر سکیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پہلے تو تحریک انصاف کی میں آپ کو نظریہ بتا دوں کہ ہماری کوشش ہے انشاءاللہ تحریک انصاف وہ جماعت ہوگی جو پاکستان کے سارے شہریوں کو اکٹھا کرے گی. ابھی تک لوگ تقسیم کر رہے ہیں اور تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. کئی پارٹیز ہیں جو تقسیم کر کے ووٹ لیتی ہیں، نفرتیں بنا کے ووٹ لیتی ہیں، اور ڈفرینٹ ایتھنک گروپس کی پارٹی بن گئی ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا، آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی کہ ریلیجن کے اندر بھی انہوں نے
آپس میں تقسیم کیا ہوا ہے ہمارے دین کو، اور پھر جو مائنورٹیز ہیں. تو یہ پاکستان جو ہم کہتے ہیں کہ اپنے سب سے برے دور سے گزر رہا ہے. یعنی یہ ہمارا وہ ٹائم ہے جو ایک کہہ دیں کہ راک باٹم ہے. وہ ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ جب رات سب سے اندھیری ہوتی ہے تو صبح آتی ہے. مجھے یہ جو خوفناک دور ہے اس میں مجھے ایک روشنی نظر آ رہی ہے، اور روشنی یہ نظر آ رہی ہے کہ لوگوں نے ریئلائز کیا ہے. عوام کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ آخر میں تو یہ لوگوں کا پاکستان ہے نا، یہ فرقوں کا پاکستان تو نہیں ہے تھوڑے سے لوگوں کا جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اب پاکستانی قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تبدیل کرنا ہے. اور وہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ وہ تبدیلی نمبر 1 ایسے آئے گی کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی قائم کی جائے. یعنی کہ قانون کا مطلب ہوتا ہے تحفظ دینا کمزور کو طاقتور سے. قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوں. نفرتیں پھیلانا کسی کے خلاف کہ جو کوئی ٹھیکیدار بن جائے دین کا اور دوسروں کو کافر کہہ دے، اس کے خلاف قانون ہونا چاہیے. اور دوسری چیز، مسلح ملیٹنٹ گروپس جو ہیں جو پھر رہے ہیں پاکستان میں، ملیشیاز، ان کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. ان کو یعنی کہ پرامن، اگر جو جہاد بھی کرنا چاہتا ہے پرامن جہاد ہے پاکستان کو بچانے کی، بندوق والی نہیں. لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو وار آن ٹیرر ہے اس میں سے ہمیں نکلنا پڑے گا. میں جب 8 سال سے کہہ رہا تھا کہ نہ اس جنگ میں جاؤ، امریکہ کی جنگ میں نہ پڑو، میں جب ملٹری آپریشنز کہہ رہا تھا یہ نہ کرو، اس سے ملیٹنسی بڑھے گی اور انتہا پسندی بڑھے گی. آج اب سب کے سامنے اس کا نتیجہ آ گیا ہے کہ 8 سال کے بعد $70 ارب کا ملک کو نقصان ہو گیا ہے. 40,000 پاکستانی مر چکے ہیں، لاکھوں لوگ گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، معیشت ہماری برباد ہو چکی ہے. لیکن کیا 8 سال کے بعد جس کے لیے جنگ لڑی گئی تھی، کیا انتہا پسندی کم ہوئی ہے بڑی ہے؟ آج سب سے زیادہ ہماری تاریخ میں انتہا پسندی ہے، آج سب سے زیادہ فرقہ واریت ہے. یہ جو جنگ سے پہلے تو ہمیں نکلنا پڑے گا، کیونکہ جتنی دیر تک یہ جنگ چلے گی پاکستان کا رول آف لا اور گرتا جائے گا، قانون ختم ہوتا جائے گا، مسلح گروپس پھریں گے، انتہا پسندی بڑھتی جائے گی. اس لیے پہلے تو اس سے نکلیں گے، پھر پاکستان میں لوگوں کو اکٹھا کریں گے، پھر ڈی ویپنائزیشن کریں گے. جی اب ہم پشاور چلتے ہیں اور ہمارے ساتھ پشاور سے ہیں نور. جی میرا سوال یہ تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ وزیروں مشیروں کے لائف سٹائل کو بدل دیں گے اور انہیں شادی کی ترغیب دیں گے. کیا بیرکٹ کی شاہانہ زندگی کو بھی بدل دیں گے، جیسا کہ وہ 10-20 کنال کے کوٹھیوں میں رہتے ہیں اور اس کے ساتھ درجنوں کے سرونٹس بھی ہوتے ہیں؟ دیکھیں اب پاکستان کا مسئلہ کیا ہے، ہمارے پاس آمدنی اکٹھی ہو نہیں رہی اور ہمارے جو خرچے ہیں وہ ہماری آمدنی سے بہت زیادہ ہے. مثلا پاکستان کا آج حال یہ ہے کہ ہم مشکل سے 1750 ارب روپیہ اکٹھا کرتے ہیں، مشکل سے ٹیکس لگا کے، اور جو ہمارا خرچہ ہے وہ 3200 ارب روپے کا ہے. تو یعنی کہ تقریباً ہمارا 1300-1400 ارب روپیہ خسارہ ہے، 1300-1400 ارب روپیہ خسارہ ہے. تو اس کو اب اگر ہم نے اس خسارے کو کم کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے تو خرچے کم کرنے پڑیں گے، اس کے بعد ہمیں آمدنی بڑھانی پڑے گی. ٹیکس لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ اگر آپ ٹیکس دیں گے تو اس ٹیکس کا آپ کو فائدہ ہوگا. میرے محلوں میں یہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ نہیں جائے گا، میرے فورن ٹریول پہ نہیں جائے گا، یا میری عیاشیوں پہ نہیں جائے گا، یہ آپ پہ پیسہ خرچ ہوگا. تو اگر ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، پہلے تو ٹیکس والے جو ٹیکس دیتے ہیں ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کا جو ٹیکس ہے اس کی ہمیں قدر ہے اور آپ پہ خرچ ہوگا، اور پھر ہمیں اپنی فضول خرچیاں کم کرنی پڑیں گی. لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو بتانے کے لیے، احساس دلوانے کے لیے کہ ایک نیا پاکستان بن رہا ہے، نیا کلچر بن رہا ہے. جتنے بڑے یہ ٹیکس کے پیسے پہ بڑے محل چل رہے ہیں، مثلا گورنر ہاؤسز ہیں، اتنی بڑی گراؤنڈیں ہیں، یہاں ایک آدمی رہتا ہے. یہ گراؤنڈوں کو ہم سپورٹس کی گراؤنڈیں بنائیں گے، گورنر ہاؤسز کو ہم بنائیں گے لائبریریز یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس تعلیم کے لیے. سمبولک ہے کہ ایک تو نوجوانوں کے لیے سپورٹس گراؤنڈز نہیں ہیں، وہ بنائیں گے. دوسری طرح پڑھائی کی فیسلٹیز کے لیے
सिंबॉलिक बनाएंगे इनको, ताकि कौम को ये एहसास दिलवाएं कि हमें अपने नौजवानों की भी फिक्र है और हमें तालीम की भी फिक्र है और हमें कौम के टैक्स के पैसे की भी फिक्र है। तो जब ये जो हम ये फजूल खर्चियाँ जब ख़त्म करेंगे, ये जिस तरह इनके रहन सहन है, और उसके बाद फिर हम टैक्स वसूल करेंगे लोगों से, और फिर हम टैक्स कैसे करेंगे? जो पैसे वाले लोग हैं जो टैक्स ही नहीं देते, मसलन 61% पाकिस्तान की असेंबलियों में जो बैठे हुए मेंबर्स हैं वो कोई इनकम टैक्स नहीं देते, तो कौन टैक्स देगा जब बड़े बड़े लीडर्स इस मुल्क के खुद टैक्स ही नहीं देते और अपने नाम पे भी कुछ नहीं रखते, सारी अपनी दौलत बाहर भेज देते हैं। तो हम अपनी मिसाल से शुरू करेंगे। ये पहली पाकिस्तान की पार्टी है जिसकी लीडरशिप ने अपने असासे डिक्लेयर किए हैं, अपनी वेबसाइट पर डाल दिए हैं कि अपने असासे, ताकि कोई भी हमारा एहतसाब कर सके। और इसी तरह हम बाकियों को भी कहेंगे, और जिनके हमने असासे पकड़ लिए, जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, जो उन्होंने छुपाए हुए हैं, वो स्टेट उनसे ले लेगी और वो हम सब कुछ तालीम के ऊपर इस मुल्क के लोगों को तालीम देने के लिए लगाएंगे। अब खान साहब आपने तालीम की बात की, तो एक सवाल फैसलाबाद से है हमारे पास, मोहम्मद बिलाल। वो कह रहे हैं कि एक निज़ाम तालीम की जब आप बात करते हैं तो ये जो मदरसा सिस्टम है पाकिस्तान में, इसका जो निज़ाम तालीम है, ये आपका जो एक निज़ाम तालीम होगा, इससे कैसे हम आहंग होगा? देखें, जब आप कहते हैं ना कि एक तालीमी निसाब, तो जो एक तालीमी निसाब का मतलब होता है जो कोर सिलेबस होता है, यानी कि जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो सबके लिए एक होते हैं। उसके बाद कोई स्कूल ऐड कर सकते हैं उनके ऊपर सब्जेक्ट्स, कोई भी, यानी सारी दुनिया के अंदर होता है कि कई चीजें और भी सब्जेक्ट्स उसके ऊपर ले सकते हैं, लेकिन जो बेसिक तालीम का निज़ाम है वो एक ही होता है। कोई दुनिया में बड़ा मुल्क देख लें, कोई तरक्की याफ्ता मुल्क देख लें, उनका जो कोर सिलेबस है वो एक है। वो सिलेबस क्या होगा वो इमरान खान नहीं बताएगा, वो हम एक्सपर्ट्स जो सिलेबस, जो एकेडमिक्स हैं, वो बैठ के इसको स्टडी करेंगे, वो फैसला करेंगे कि इस मुल्क के लिए सारी दुनिया के सिस्टम स्टडी करके, और ताकि एक सिलेबस लेके आए, ताकि हम पाकिस्तानियत आए। अभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो माशरे को तकसीम कर रहा है, तबकों के अंदर तकसीम कर रहा है। एक तबका दूसरे तबके से बात नहीं कर सकता, उनकी एक और कल्चर है, उनका और कल्चर है। तो आपको एक नेशनल कोहिजन के लिए, इस मुल्क को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक तालीमी निसाब चाहिए। और मैं सिर्फ ये बता दूं कि अगर आपको ये देखना है, मिसालें देख लें, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, उनका कोई ओ लेवल्स ए लेवल्स नहीं है, कोई इंपोर्टेड सिलेबस नहीं है, उन्होंने भी एक सिस्टम ले आए। मलेशिया, वहाँ भी इंग्लिश मीडियम था, मले मीडियम था, वो भी एक सिस्टम ले आए। सिंगापुर के अंदर चाइनीज मीडियम था, इंग्लिश मीडियम, वो भी एक सिस्टम ले आए हैं। तो हमें इस मुल्क में सबसे पहली चीज करनी है, एक सिस्टम लाना है। और अगर ये जो लोग कहते हैं ना, जो हमारे पास टीचर नहीं होंगे, अंग्रेजी के टीचर नहीं होंगे, अब टेली एजुकेशन हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमने ये तबकाती तालीमी निज़ाम खत्म करना है। जी, समीर गिलानी फ्रॉम न्यूयॉर्क। जी, मेरा सवाल यह है कि पीटीआई की पॉलिसी ऑन कश्मीर क्या होगी, और हाउ विल पीटीआई ओवरकम ऑन द इशू ऑफ वाटर विद इंडिया? हमें कश्मीर के ऊपर पुरअमन तरीके से डायलॉग करेंगे हिंदुस्तान के साथ। जो ये कोर इशू है, हम यानी हमारा हिंदुस्तान से इख्तलाफ ही एक इशू के ऊपर है, वो है कश्मीर। बाकी इश्यूज माइनर, यानी इसके मुकाबले में बड़े माइनर है। तो ये मेन इशू है और इसके ऊपर हिंदुस्तान से हम पूरी तरह अपनी डिप्लोमेसी से, डायलॉग से पूरा जोर लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये कश्मीर का मसला हल हो। ये एक चीज़ सिर्फ कश्मीर के मसले में ये याद रख लें कि दो बड़ी मजबूत लीडरशिप चाहिए आपको दो मुल्क के अंदर। पाकिस्तान में भी मजबूत लीडरशिप चाहिए, हिंदुस्तान में भी आपको चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बड़ी ताकतवर लीडरशिप बड़ा फैसला कर सकती है। कश्मीर का मसला अगर हल हो जाए तो ये हमारा जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इसमें इतना पोटेंशियल है तजारत करके आगे बढ़ने का, तरक्की करने का। हमारे सामने यूरोपियन यूनियन की एग्जाम्पल है कि जब उन्होंने अपने बॉर्डर्स खोल दिए और तरक्की तजारत की, तो कितनी तेजी से वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की ऊपर गई। तो हमें ये इस टेंशन से बड़ा नुकसान हो रहा है। दोनों बड़े सगीर के लोगों को, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को ये हमें बताना चाहिए कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो
اس صرف کشمیر ایشو کی وجہ سے آگے بڑھنے سے روکا ہوا ہے. اور اگر لوگ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہے. یہ کشمیر کا ایشو تب حل ہوگا جب ہم کشمیر کے لوگوں کی جو وشز ہیں, ڈیزائرز ہیں, جو ان کی خواہش ہیں, اس کے مطابق یہ مسئلہ حل ہو. اچھا خان صاحب, ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز ہوئی ہے 80022 پہ. ڈاکٹر محمد علی میمن ان کا نام ہے. انہوں نے ایک ہی میسج کوئی 150 دفعہ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خان صاحب کو اپنے گھر میرپور خاص دعوت دیتا ہوں. 150 دفعہ انہوں نے ایک ہی میسج ریپیٹ کیا. ایک اور انٹرسٹنگ کوشچن ہے ارسلان کا. میں نوجوان ہوں اور 25 سال کا ہوں لیکن موٹا ہوں, آپ کی طرح فٹ نہیں ہوں. یہ فٹنس آپ کی بڑی زبردست ہے, یہ کیسے؟ دیکھیں, ایک زندگی کا لیسن ہے, کوئی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا. یعنی آپ جو بھی چیز چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے ایک نظام بنایا کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو اس کا اور وہ اللہ نے جو فٹنس کا نظام ہے وہ ایک ہی ہے کہ کھانا دیکھ کے کھاؤ اور ایکسرسائز کرو. جی, اب ہم سوال لینے کے لیے چلتے ہیں کاشف کی طرف دبئی میں. تھینک یو فیصل بھائی. فرسٹ آف آل تو میں اپریشیٹ کروں گا پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے, جو انہوں نے اپنے ایسے ڈکلیئر کیے, کیونکہ اس سے جو ہے یہ ایک انقلابی قدم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرا کویشچن ہے وہ مائٹ بی ڈیفیکلٹ, کیونکہ وہ ایم کیو ایم کے بارے میں ہے. اور کویشچن یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اور خان صاحب نے اسٹارٹنگ میں جو ہے وہ بڑا کرٹیسائز کیا تھا, اور وہ بالکل ٹھیک کرٹیسائز کیا تھا ایم کیو ایم کے اوپر, الطاف بھائی کے اوپر, اور لنڈن بھی آپ گئے کیسز کے حوالے سے. تو اب جو ہے کچھ عرصے سے بالکل خاموشی نظر آتی ہے. تو اکثر لوگ جو ہے وہ آبزرو کرتے ہیں اس بات کو کہ کیا ہو کیا رہے, خان صاحب اور پی ٹی آئی اب کیوں خاموش ہیں ایم کیو ایم کے اوپر اور الطاف بھائی کے اوپر؟ دیکھیں, میری کوئی الطاف حسین سے ذاتی لڑائی تو نہیں تھی نا. ایشو یہ ہوا کہ 12 مئی کو ہمارے لڑکوں کو گولیاں لگی, اور جب وہ گولیاں لگی لڑکوں کو تو مجھے پتا تھا کہ جو حالات ہیں کراچی کے, وہاں ہمیں عدالت میں انصاف نہیں مل سکتا. اس لیے میں انگلینڈ گیا اور میں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سامنے کیسز رکھے. اور کیونکہ میرے تحریک انصاف کے نوجوان جب ایک پرامن چیف جسٹس کے لیے ایک پروسیشن نکال رہے تھے, تو ان کو جب گولیاں لگی تو میں ذمہ دار تھا. میں پارٹی کا ہیڈ ہوں, اور وہ ہم نے سب نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں چیف جسٹس کو خوش آمدید کہنی ہے کراچی میں. تو اس لیے وہ میں لنڈن گیا اور میں نے جتنی کوشش کی وہ کر سکتا تھا وہ کی. لیکن ایک چیز سامنے آئی کہ جب تک گورنمنٹ کوآپریٹ نہیں کرے گی پاکستان کی, میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. یعنی کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے جو گواہ تھے وہ پاکستان بیٹھے تھے, اور ان کو اسکاٹ لینڈ یارڈ پاکستان انٹرویو کرنا چاہتا تھا. انہوں نے ان کو اجازت دی, نہ مشرف کی گورنمنٹ نے نہ زرداری کی گورنمنٹ نے. تو اس کے بعد آگے میں نے اپنی پوری کوشش کرنی تھی وہ کی. اب اس کے بعد اگر ہم ادھر ہی پھنس جائیں, کیونکہ اصل ایشو تو یہ 2 میجر پارٹیز کا ہے, ایم کیو ایم کی 18 سیٹیں, ان 2 پارٹیز کی ملا کے آپ کو پتہ ہے ایک کی 100 سیٹیں, ایک کی 80 سیٹیں, تو اصل تو ان کی سیٹیں ہیں, باریاں تو یہ لے رہے ہیں. تو اگر ہم ایم کیو ایم سے لڑتے رہیں اور یہ آرام سے بیٹھ کے اپنے فرینڈلی اپوزیشن بن کے اور مل ملا کے, اور انہوں نے فیصلے کیے ہوئے کہ تم 5 سال تم حکومت کرنا, 5 سال میں کروں گا, اور ہم اتنے بیوقوف تو نہیں ہیں. اصل تو جب تک ہم ان دونوں کو شکست نہیں دیں گے, اور یہ دونوں ایک ہیں بائی دا وے, دونوں مین پارٹیز کے مقاصد ایک ہیں, یہ اسٹیٹس کو کی پارٹیز ہیں, ان کی لیڈرشپ کے پیسے باہر پڑے ہیں, دونوں ایک دوسرے کا احتساب نہیں کر سکتے, کیونکہ دونوں کے پاس اتنا مٹیریل ہے کہ ایک دوسرے کو بلیک میل کر سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں آنے دینی ہے. تو جب تک ہم انہیں شکست نہیں دیتے ملک میں تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. تو ایم کیو ایم کی 18 سیٹوں سے ہم جا کے سارا وقت ان سے لڑائی لیتے, اور یہ آرام سے پھر سے اپنی باریوں کی انتظار کرتے. اس لیے ہم نے اپنی زور ان کے اوپر رکھا ہوا ہے. جی, اب ہم چلیں گے راول پنڈی. ڈاکٹر سلمان. السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. اچھا جی, خان صاحب, دنیا کی تاریخ میں جب بھی کوئی قوم ابھری ہے, ایک لیڈر نے نہ صرف اس کے انتظامی معاملات کو سدھارا, بلکہ ایک موومنٹ کے ذریعے اس قوم کو اندرونی طور پر ایک اعلیٰ کردار اور عادات کی قوم میں بھی تبدیل کیا. ہماری یوتھ جس کے کندھوں پہ پاکستان کا مستقبل ہے,
इस वक्त एक कंफ्यूजन का शिकार है, एक आइडियोलॉजिकल वैक्यूम है जिसमें एक तरफ मुल्ला उसको एक्सट्रीमिज्म पे लेके जाता है, एक तरफ वेस्टर्न कंज्यूमरिज्म उसको जो है और उसको परमिसिवनेस उसको कंफ्यूज करती है, वो पाकिस्तान से बाहर दौड़ता है या कंफ्यूज होता है। मेरा सवाल ये है कि क्या पीटीआई ने अपनी आइडियोलॉजिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी का तयन कर लिया है जिसे वो एक मूवमेंट के तालीम, आर्ट और लिटरेचर में मूवमेंट के जरिए पाकिस्तानी कौम को एक मिसाली कौम में तब्दील करे और एक डायरेक्शन दे? डॉक्टर साहब, मैंने एक पिछले साल किताब लिखी थी और उस किताब के अंदर मैंने एक पूरा चैप्टर लिखा है कि यानी इकबाल के पाकिस्तान को डिस्कवर करना, रीडिस्कवरिंग, क्योंकि ये असल में तो जो इसका हमारा जो नजरियाती रोल मॉडल है वो इलामा इकबाल है, और हमारी जो तहरीक इंसाफ अपनी आइडियोलॉजी बेस करती है वो इकबाल की आइडियोलॉजी पे करती है। जब कहते हैं कि जी आप राइटिस्ट हैं या लेफ्टिस्ट हैं या लिबरल हैं या जो भी, हम कहते हैं कि हम इकबाल की सोच जो है उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। और मेरे नहीं ख्याल में कि इकबाल से बड़ा स्कॉलर मुसलमान दुनिया में पिछले 500 साल में ऐसा स्कॉलर आया हो। और अगर आप इकबाल को स्टडी कर लें तो उन्होंने ये जितनी आपने बाकी भी जो चीज़ें कवर की, वेस्टर्न कंज्यूमरिज्म या जो जिसको एक और न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स या ये जो ग्रीड की इकोनॉमिक्स है, और इसके बिल्कुल अगर आप इकबाल को पढ़ लें तो उन्होंने तो बल्कि ये देखा था कि इस तरफ मगरबी दुनिया जा रही है। अफसोस ये है कि पाकिस्तान वो एक जो इतनी अजीम सोच में मुल्क बना था और उसके ऐसे अजीम लीडर थे, पॉलिटिकल कायदे आज़म और नजरियाती इलामा इकबाल, वो हमें इकबाल को हम सिर्फ इकबाल डे बनाने पे छोड़ दिया है। इकबाल को ही अगर आप पढ़ा दें, आपने कहा ना कि आइडियोलॉजिकल मोरिंग्स क्या हैं, मैं कहता हूं कि अगर आप अपने नौजवानों को सिर्फ इकबालियात समझा दें, और जो मैंने कोशिश की अपनी किताब में पूरा चैप्टर में जो मैं समझाऊं इकबाल, क्योंकि इकबाल तो समुंदर है, उसको समझने के लिए यानी शायद मैं इतना काबिल नहीं हूं, लेकिन जितना मैं इकबाल को समझाऊं, मैं समझता हूं कि अगर हम अपने नौजवानों को सिर्फ इकबालियात ही पढ़ा दें, इकबाल के फलसफा ही समझा दें, यही उनको इतनी ताकत दे देगा कि ये जो गलत साइड है मगरबी कल्चर की, ये जो कंज्यूमरिज्म है, ये जो मटीरियलिज्म है, जो वहां भी गलत चीजें आ गई हैं, ये उसको काउंटर करेगी। जी, अब हम लंदन से सवाल लेंगे जाफर फारूक साहब का। जाफर फारूक साहब लंदन से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मैं जाफर फारूक बात कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं एक देहात से ताल्लुक़ रखता हूँ, लाला मेरा क्वेश्चन जाफर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे। ये है कि जी जाफर, हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं। खान साहब एक और सवाल हमारे पास, जाफर हम आपके पास आ रहे हैं। वकार आकिफ हैं मियाँ वाली से, कह रहे हैं तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है और मेंबर्स, इनके बीच बहुत बड़ा फासला है और सिर्फ एक ISF जो है उन्हें मुनज़्ज़म लगती है, बाकी उन्हें ये फासला जो है वो कहते हैं ये क्या है और इसको किस तरह से दूर करेंगे लीडरशिप का मेंबर्स के साथ? देखिए, तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रही है। वो इम्तिहान अंदरूनी है, पार्टी के अंदर इम्तिहान है। वो इम्तिहान क्या है कि तहरीक इंसाफ वो काम कर रही है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पहले पाकिस्तान में नहीं किया। पार्टी के अंदर इलेक्शंस करवा रही है। अब ये जो हम इलेक्शंस करवा रहे हैं, ये क्योंकि कभी किसी ने नहीं किया, ये एक बिल्कुल नया सफर है। इसमें हम नई नई चीजें डिस्कवर कर रहे हैं, नई नई चीजें हमें समझ आ रही हैं, और सारा पार्टी का जोर बजाय और किसी काम पे इन इलेक्शंस पे लगा हुआ है। तो जब तक ये इलेक्शंस होते हैं, और वो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि अगले 2 महीने के अंदर हम पार्टी के इलेक्शंस करवा लेंगे, तो उसके बाद फिर ये जो अभी बात कर रहे हैं फासले, ये खुद ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो भी हमारे ओहदेदार होंगे वो इलेक्टेड होंगे। इलेक्टेड लोगों हमेशा उनका राब्ता होता है वो लोग जो उनको इलेक्ट करते हैं। तो एक मुसलसल चेन चल पड़ेगी नीचे से लेके ऊपर तक, क्योंकि सारी पार्टी में इलेक्टेड पोजीशंस होंगी। ये जो आप बात कर रहे हैं फासले, जब नॉमिनेशंस होती हैं इनके अंदर फासले बढ़ जाते हैं। जब पार्टी इलेक्टेड होती है तो वो तो फिर बड़ा क्लोज कनेक्शन होता है ग्रास रूट का ऊपर तक।
कोयटा से भी हमें ज्वाइन करना था एक पार्टिसिपेंट ने, लेकिन हुआ ये कि वहाँ पर इंटरनेट जो है उसे ब्लॉक किया हुआ है। आज 6 सितंबर है और जब भी वहाँ पे कोई अहम दिन आता है तो वहाँ पे इंटरनेट सुना है कि ब्लॉक कर दिया जाता है। तो कोयटा पे भी बात कर लेते खान साहब, कोयटा को हर चीज़ में पीछे रखा जाता है, तो किस तरह बलूचिस्तान को उनके हकूक दिलाएंगे? और आपने जलसा भी किया वहाँ पे, तो बताएं कि क्या आपके पास प्लान है बलूचिस्तान के लिए? देखिए फैसल, प्रॉब्लम ये हुआ है पाकिस्तान से कि हमने एक अंग्रेज़ों से सेंट्रलाइज सिस्टम ले लिया। अंग्रेज़ इस मुल्क में हमें आज़ाद करने नहीं आए थे, वो हम गुलाम थे और उनका एक मकसद था, यानी कि वो यहाँ से रिसोर्सेज लेके तो अपने मुल्क में लेके जाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था जो गुलामों का सिस्टम था और वो बड़ा सेंट्रलाइज था। तो आप अब जो हम नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, हम वापस लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ पहली पाकिस्तान की पार्टी है जिसने अपनी अभी इकोनॉमिक प्रोग्राम में और अपनी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में ये फैसला किया है कि हम अपने से पावर लेके नीचे तक पहुंचा देंगे, यानी कि हम गांव के सतह के ऊपर लोगों को पावर देंगे। लोग फैसले करेंगे अपने कि हमारा डेवलपमेंट किधर होगी। एमएनए नहीं फैसला करेगा, बल्दियाती इलेक्टेड नुमाइंदे जो गांव में बैठे होंगे वो फैसला करेंगे कि हमने वो स्कूल अपने चलाएंगे, डिस्पेंसरी अपनी चलाएंगे, डेवलपमेंट किधर होनी है वो फैसला करेंगे। गांव मिल के पुलिस के थाने के ऊपर उसको इवेल्युएट करेंगे, गांव की कमेटी पुलिस के थाने में बैठेगी ताकि थाना जुल्म ना कर सके। कोई एमएनए अपना थानेदार नहीं रखवा सकेगा, कोई एमएनए झूठे केसेस नहीं करवा सकेगा। ये जो सारा पटवारी का निज़ाम है ये बदल देंगे। ये यानी कि गांव के बेचारे लोग, इनके जितने मसले हैं ये तब खत्म होंगे जब वो उनके सारी पावर हमारे से और एमएनए से और डिस्ट्रिक्ट से लेके गांव के लेवल पे चली जाए। पहले तो ये सबसे बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि बलूचिस्तान का मसला ये है कि बलूचिस्तान में एमएनएस को सारे डेवलपमेंट फंड मिल जाते हैं। तकरीबन 35 करोड़ रुपया एक एमएनए को या एमपीए को मिलता है। अब वो किधर पैसा जाता है वो एमपीए या एमएनए फैसला करता है। हम एमएनए और एमपीए को फंड नहीं देंगे, हम डायरेक्टली गांव की सतह पे फंड्स देंगे। अब बलूचिस्तान में इतना ज्यादा पैसा आया है एनएफसी अवार्ड का, लेकिन वो नीचे तो बेचारे लोगों को पहुंचा ही नहीं है और ना ही पहुंचना है। तो ये जो पैसा नीचे पहुंचता नहीं और खाया जाता है, ये निज़ाम ही गलत है। ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए पैसा खर्च होता है। अब पंजाब है, अब पंजाब में देख लें कि 80th अमेंडमेंट के बाद सारा जो पंजाब पैसा चला गया चीफ मिनिस्टर के पास। अब असूलन चीफ मिनिस्टर को एक बल्दियाती निज़ाम बना के नीचे तक पैसा पहुंचाना चाहिए था। वो बल्दियाती निज़ाम है नहीं, सारा पैसा चीफ मिनिस्टर लेके बैठ गया। उसका नतीजा ये है कि बेचारे सारे पंजाब में बाकी कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ एक 22 किलोमीटर की सड़क के ऊपर 36 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट पे। तो यानी कि ये क्यों होता है? अब जाहिर है बाकी सारे दूर दूर साउथ पंजाब भी शोर मचाएगा, मियाँ वाली के लोग भी शोर मचाएंगे क्योंकि वो भी पंजाब का हिस्सा है, लेकिन उनको मिल नहीं ना पैसा, और पैसा सारा खर्च हो रहा है एक मॉडल टाउन और एक छोटे से इलाके के अंदर। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये डेवलपमेंट सेंट्रलाइज स्पेंडिंग है। हम जो निज़ाम लेके आ रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर पैसे नहीं खर्च करेगा, एमएनए नहीं करेगा, वो डायरेक्टली गांव के लोगों के ऊपर पैसे जाएंगे, वो फैसला करेंगे। अगर ये डेवोल्यूशन का निज़ाम आ जाए तो आप यकीन करें कि बलूचिस्तान के लोगों के 70% मसले यहाँ हल होते हैं। बाकी जो चीज़ रह जाती है वो उनकी रिसोर्सेज है। असूल ये होना चाहिए कि जिस इलाके से रिसोर्स निकलती है उनका पहले हक होना चाहिए उस पर, और वो फैसला करें कि उन्होंने अपनी रिसोर्सेज से क्या करना है। जी, अब हम दोबारा लंदन चलेंगे। जाफर फारूक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट प्रोपोर्शनेट वोटिंग सिस्टम, कि जिसमें आप कहते हैं कि वोटर्स पार्टी को वोट करें इंस्टेड ऑफ द पर्सनैलिटी और इंस्टेड ऑफ द एरिया पॉलिटिक्स। तो इसमें अगर आप पार्लियामेंट में चले जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि जो उधर बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े आप कहते हैं कि मगरमच्छ बैठे हुए हैं, तो उनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? जैसे कि उनमें से कुछ ऑलरेडी वैसे पीटीआई के साथ आ चुके हैं, तो अगर वही आ जाते हैं दोबारा, या अगर आप समझते हैं कि नए लोग आते हैं, तो जैसे पीछे चौधरीज़म अभी भी चल रहा है, जैसे जरदारीज़म,
तो ये 10-15 सालों में तकरीबन वो इतना इंस्टॉल हो चुका है लोगों में कि उसमें हमें नहीं लगता कि वो बड़ा पीटीआई आके उनको वापस ले आएगी उन लोगों को, या बहुत मुश्किल है पीटीआई के लिए कि वो स्टेटस को लोगों को खत्म करना। इसमें आपकी क्या ओपिनियन है? और दूसरे नंबर पे हम ये जानना चाहते हैं कि हम इधर अगर लंदन में हैं तो मैं वैसे तो वापस जाना चाहता हूँ इंशाल्लाह और जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं जा सकते तो इधर से आपका वोट हम उधर डालेंगे, तो ये प्रोसीजर क्या आप इसमें कुछ जी 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 मैं समझ गया देखें, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा फायदा है कि आपकी पार्टी को वोट पड़ता है, कैंडिडेट को वोट नहीं पड़ता। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की तबाही का एक बहुत बड़ी वजह यह है कि एक कैंडिडेट, ये जो कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिशियन बन जाता है कि हल्के में एक हल्का बना के हल्के से वोट लेके फिर वो अपने आप को नीलाम करता है, यानी वो मुल्क के लिए नहीं करता, वो फिर उसकी सिर्फ कोशिश होती है कि हल्के में जीत के और फिर वो एक ग्रुप बना के और फिर वजारतें मिल जाए और ज़ाती फ़ायदा हो। होना ये चाहिए कि जो वोट पड़े वो पार्टी टिकट को पड़े, कैंडिडेट का उसमें रोल बहुत कम हो। इसका मतलब कि पार्टी अच्छे अच्छे लोगों को टिकट्स दे सकती है, लेकिन जो मौजूदा सिस्टम है पाकिस्तान में, इसमें आपको कैंडिडेट को पैसे खर्च करने पड़ते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। तो फिर आदमी जब कैंडिडेट ढूंढता है, यानी एक पार्टी कैंडिडेट ढूंढती है, तो फिर वो ये देखती है कि किसके पास रिसोर्सेज हैं इलेक्शन लड़ने की। तो इसका मतलब आम आदमी इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, या बड़े काबिल लोग जो हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो हम एक छोटे से मखसूस तबका जो है, इसके इन्होंने हमें गिरवी रखा हुआ है, ये हमें ब्लैकमेल करते हैं। अब आपके सामने आसिफ जरदारी ने इस सारे तबके को हड्डी दे के, इनकी कीमत लगा के 5 साल से ये मुल्क तबाह हो रहा है, और ये सारे बैठ के ये आराम से बैठ के हुकूमत कर रहे हैं। हालांकि कभी किसी गवर्नमेंट की इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन अपने 5 साल पूरे कर रही है, क्योंकि आसिफ जरदारी ने सबकी कीमत लगा दी है। उसे पता है कि इनका कोई नजरिया है नहीं, इनको आप ज़ाती मफाद के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप इनको वो दे देंगे, आराम से बैठे रहेंगे, मुल्क तबाह हो। तो तहरीक इंसाफ इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो हम कर नहीं सकते क्योंकि वो आइन का हिस्सा नहीं है, लिहाजा इसलिए हम पार्टी में इलेक्शंस करवा रहे हैं। पार्टी में इलेक्शंस करवाने का मकसद ये है कि जो हमारी इलेक्टेड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फैसला करेंगी कि कौन बेहतरीन कैंडिडेट है, और वो कैंडिडेट उस बेसिस पे नहीं करेंगे कि उसके पास पैसा या नहीं, वो जो बेहतरीन समझती हैं हमारी इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन कि कौन कैंडिडेट हमें रिप्रेजेंट कर सकता है, और इंशाल्लाह पार्टी पैसा इकट्ठा करेगी उस कैंडिडेट की सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो जो कैंडिडेट होगा वो तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट होगा। वो ये नहीं होगा कि वो बाद में कहेगा कि जी मैं फॉरवर्ड ब्लॉक बुला रहा हूँ, मुझे अगर वजारत नहीं देंगे तो मैं पार्टी छोड़ के चला जाऊंगा। वो छोड़ के जाएगा तो तंजीम सारी तहरीक इंसाफ की होगी, वो तंजीम वो कर नहीं सकेगा ये, और हम कैंडिडेट्स भी वो चूज कर सकेंगे जो कि लायक हों, ईमानदार हों, पढ़े लिखे हों, बेहतरीन कैंडिडेट्स हों। अच्छा जी, अब हम चलेंगे हज़ारा, वहाँ से मैं ज्वाइन किया हुआ है आसिफ मलिक साहब ने और फजल दाद साहब। जी आसिफ हज़ारा से, शायद उनसे हमारा राब्ता टूट चुका है। हमारे साथ लाहौर से हमें अभी ज्वाइन किया है अरसलान मिर्ज़ा ने, कराची से इनफैक्ट ज्वाइन किया अरसलान मिर्ज़ा। जी अरसलान, आपको आवाज़ आ रही है? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, अपना तारुफ करवाइए। आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? जी जी जी, अरसलान बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा जो क्वेश्चन है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से है, स्पेशली स्टेट क्राइम इन कराची, और उसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की और इंटरनेशनल एजेंसीज की जो इन्वॉल्वमेंट है, उसके ऊपर पीटीआई का स्टैंड क्या है और क्या सोल्यूशन आप हमें दे सकते हैं उसके ऊपर, इसके ऊपर जो आपके थोड़े से जो है कमेंट्स चाहिए। जी देखिए जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है वो हमेशा पुलिस ठीक करती है। आपकी जितनी अच्छी पुलिसिंग सिस्टम होगा और इंटेलिजेंस होगी, उतना बेहतर आप लॉ एंड ऑर्डर को डील कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान के पुलिस के निज़ाम को तबाह कर दिया गया है। आप कराची के अंदर जो पुलिस है वो सारी पोलिटिसाइज्ड है।
पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लोगों को पुलिस में भर्ती करवा दिया है। पंजाब के अंदर भी यही हुआ। एक आईजी अब्बास ने जो नवाज शरीफ का पहला दौर था 90 to 92, आईजी अब्बास खान ने रिपोर्ट, हाई कोर्ट ने रिपोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि क्यों पंजाब में क्राइम इतनी ज़्यादा है। तो आईजी अब्बास ने हाई कोर्ट को कहा कि 25,000 लोगों को भर्ती किया गया पंजाब पुलिस में जो कि मेरिट के बाहर थे, और उनमें कई ऐसे लोग थे जो मुजरिम पेशा लोग थे। तो खुद गवर्नमेंट ने मुजरिम पेशा लोगों को पुलिस में भर्ती किया, और कराची में डिफरेंट पार्टीज के अपने लोग पुलिस में भर्ती हुए हैं। तो जब आपकी पुलिस सिस्टम गैर जानबदार नहीं होगी, वो कैसे क्राइम ख़त्म कर सकती है? और ख़ास तौर पर दहशतगर्दी, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी दहशतगर्दी कर रही है और उनके अपने लोग पुलिस में हैं, तो पुलिस कैसे उनको रोकेगी? इसलिए इसका हल ये है कि पुलिस सिस्टम को ठीक किया जाए। आपके सामने पाकिस्तान के अंदर मोटरवे की पुलिस है, दुनिया की किसी पुलिस का मुकाबला कर सकती है क्योंकि मेरिट के ऊपर है। उसी तरह अगर हम पुलिस को मेरिट के ऊपर करें, और याद रखें पुलिस को इंटीरियर मिनिस्ट्री से निकालें। इंटीरियर मिनिस्ट्री पुलिस के ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी इंटीरियर मिनिस्टर के नीचे पुलिस को नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर पॉलिटिशियन है। आपको पुलिस को पॉलिटिशियंस के से निकालना चाहिए। पुलिस पॉलिटिशियन नहीं, किताब के नीचे होना चाहिए, रूल बुक के नीचे होना चाहिए। अगर वो होगी तो पॉलिटिशियन भी कोई गलती करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी उसको। अगर इंटीरियर मिनिस्टर के नीचे पुलिस है तो वो इंटीरियर मिनिस्टर को कैसे पकड़ेगी जब वो कोई गलत काम करेगा? इसलिए पुलिस को आपने डीपोलिटिसाइज करना है, मेरिट के ऊपर लेके आना है, और फिर डिवॉल्व करना है। ये सेंट्रलाइज पुलिस सिस्टम भी गलत है। मैं सिर्फ आखिर में मिसाल देता हूँ कि अमेरिका के अंदर 65,000 पुलिस फोर्सेज है, 65,000 पुलिस फोर्सेज है। पाकिस्तान के अंदर 4 पुलिस फोर्सेज हैं, 4 आईजीज के नीचे 4 पुलिस फोर्सेज हैं 4 सूबों में। इसलिए आपने इनको, हमने विलेज लेवल के ऊपर पुलिसिंग कर दी, इसको चेंज करना है ताकि वो अकाउंटेबल हो नीचे तक। यानी ये इसके ऊपर इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ एक पूरा पेपर लेके आ रही है कि पुलिस के निज़ाम को ठीक करके क्राइम कैसे ख़त्म करनी है। हमें रावलपिंडी से ज्वाइन किया है तैमूर साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब। जी वालेकुम सलाम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम। इमरान साहब, ये बात एक असल हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो असल कुव्वत है वो पाकिस्तान के 60% नौजवान हैं। इन नौजवानों का जो पैशन है, जो एनर्जी है, जो हुब्बुल वतनी है, ये आपका असल सरमाया है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी आपके दाएं बाएं जो लोग ज़्यादातर मौजूद हैं, उनमें इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की या पाकिस्तान की यूथ की उतनी नुमाइंदगी नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर इन नौजवानों में से आप कितने टिकट देंगे और इनकी नुमाइंदगी क्या होगी? बिकॉज आपके साथ पुराने लोगों के मिलना जो है ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट सामने आता है तहरीक इंसाफ का। इस बारे में काइंडली आप जी देखिए, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आप जितने भी लोग मेरे साथ देखते हैं, अब वो कितने लोग होंगे, क्योंकि आपने 1000 लोगों को टिकट देना है, 1000 लोगों को। तो ये जितने भी आप देखते हैं पुराने कितने हैं। और मैं आपको ये भी कह दूं कि पॉलिटिकल क्लास के बेहतरीन लोग आए हैं तहरीक इंसाफ में। ये कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में कि गवर्नमेंट की पार्टीज को छोड़ के एक उस पार्टी को लोग ज्वाइन कर रहे हैं जिसके पास एक सीट नहीं है। तो ये तो इनकलाब है आपके सामने। और वो लोग आए हैं जो, आप याद रखें कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस आए हैं हमारी पार्टी के अंदर, उन सारों ने अपने असासे डिक्लेयर किए हैं, वो हमारी वेबसाइट पे हैं। यानी ये आप सोच लें कि ये वही लोग कर सकते हैं जिनको खौफ नहीं है कि अगर मैंने डिक्लेयर किया तो मेरे सासे पकड़े जाएंगे, जो मैंने डिक्लेयर नहीं किया, या लोग मेरे से पूछेंगे। तो ये बेहतरीन लोग आए हैं। अब आपने नौजवानों की बात की, तहरीक इंसाफ इलेक्शंस करवा रही है पार्टी में। हम इनकरेज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि नौजवान ये इलेक्शंस लड़ें, बल्कि ISF के लड़कों को भी हम कहते हैं आप सब इलेक्शंस लड़ें, क्योंकि जब आप इलेक्शंस लड़ेंगे तो फिर नौजवान खुद फैसला करेंगे कौन सी क़यादत उनको चाहिए। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हम अपने मेंबर्स को कह रहे हैं कि आप फैसला करें क़यादत कौन सी चाहिए, आप फैसला करें टिकट किसको देने हैं। ये तो कभी हुआ ही नहीं है। तो आप जिसको भी मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, याद रखें ये पार्टी इलेक्शंस करवा रही है अपने अंदर,
اور اپنے نوجوانوں کو جو ہمارا تقریباً 1 کروڑ ووٹر ہے اس وقت, اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الیکٹ کرنے اپنے لیڈرز, آپ نے فیصلہ کرنا اور کن کو ہم نے ٹکٹس دینا, ان کی ریکمنڈیشنز پہ ہم ٹکٹ دیں گے. ایک سوال پوچھا ہے رضا نے, لیکن ان کے سوال پہ آنے سے پہلے روحا ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. جی روحا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. بات کر رہی ہوں لاہور سے اینڈ آئی ایم این اے لیول اسٹوڈنٹ ایٹ لاہور گرامر اسکول ڈیفینس. اور جہاں تک فیوچر پلانس کا تعلق ہے تو میں آپ کے بعد پی ٹی آئی کی دوسری پرائم منسٹر بننا چاہتی ہوں. ماشاء اللہ, انشاءاللہ. تھینک یو. اچھا, جہاں تک میرا سوال ہے, میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اتنے بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں, جلسے ہوتے ہیں جن کو پراپر کوریج نہیں دی جاتی, اور ڈیفینیٹلی جیسے جیسے الیکشنز قریب آتے جائیں گے اس میں اضافہ ہوگا. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس کے لیے پی ٹی آئی کی کیا پالیسی ہے اور پی ٹی آئی اس کو کس طرح کاؤنٹر کرے گا, میڈیا کے پروپیگنڈا کو, اور جس طرح میڈیا کوریج نہیں دیتی پراپر اس کو. ماشاءاللہ, بڑا اچھا کویسچن ہے آپ کا. اور میں آپ کی پرسیپشن اس عمر کے اوپر آپ نے نوٹس کیا ہے کہ تحریک انصاف کو وہ کوریج نہیں مل رہی, اور اس کی وجہ ہے, دیکھیں اس وقت ہماری 2 حکومتوں کے خلاف مقابلہ ہے. ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے, ایک پروونشل گورنمنٹ ہے. دونوں حکومتوں کے پاس ایڈورٹائزمنٹ فنڈز ہیں, اور انہوں نے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے, وہ اس کے ذریعے وہ پورا انفلوئنس کرتے ہیں اخباروں کو کہ کسی طرح تحریک انصاف کی خبریں نہ لگیں یا ان کی خبریں چھوٹی سی لگیں. ان کا چھوٹے سے جلسے کو بڑا دکھا دیں, ہمارے بڑے سے جلسے کو چھوٹا دکھا دیں. تو یہ پورا زور لگا ہوا ہے اور یہ گیم چل رہی ہے. لیکن ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے اپنے سوشل میڈیا کی. ہماری زبردست سوشل میڈیا کی ٹیم ہے, وہ کام کر رہی ہے جو کہ ہمیں ادھر سے روکتے ہیں, ہمارا سوشل میڈیا کا ٹیم پورا کام کر دیتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارا پیغام سب پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس اور والنٹیئر ٹیم ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. باقی 1-2 جماعتوں نے پورے پیسے دے کے ٹیم کھڑی کی ہوئی ہے, ہماری سارے نوجوان والنٹیئرز ہیں. لیکن میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ میڈیا چاہے بھی تو اس کو روک نہیں سکتا میڈیا میں آنے سے. اب ہم انشاءاللہ 7 تاریخ کو وزیرستان امن مارچ میں جا رہے ہیں. اب یہ جو مارچ ہے یہ دنیا کا میڈیا اس کو دیکھ رہا ہے, باہر سے لوگ آ رہے ہیں اس میں, باہر سے صحافی آ رہے ہیں, میڈیا چینلز آ رہی ہیں. تو یہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا یہ سوائے تحریک انصاف کے. کسی میں اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وزیرستان اتنی بڑی امن مارچ لے کے جائے سوائے تحریک انصاف میں. ایک پارٹی تھی جس نے کوئٹہ کے اندر آج تک باہر اتنا بڑا جلسہ کیا, وہ تحریک انصاف ہے. کوئی اور پارٹی کی جرت نہیں ہے وہاں جلسہ کرنے کی. تو وہ مجبوری بن جاتی ہے میڈیا کی, وہ جو بھی کریں, میڈیا اگر اس کو کور نہیں کرے گا تو ان کی ریٹنگز گر جائیں گی. تو انشاءاللہ ہمارے پاس ایونٹس ہم اتنے بڑے بڑے کرنے لگے ہیں کہ وہ میڈیا کی مجبوری بن جائے گا. اور یہ 2 پارٹیز جو بھی کوشش کر لیں یہ روک نہیں سکتی اب تحریک انصاف کو انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ہم سب جائیں گے وزیرستان آپ کے ساتھ مارچ میں انشاءاللہ. تھینک یو روحا. رضا نے سوال پوچھا تھا خان صاحب کہ آپ کی پالیسی صرف سیمینارز کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی ہے, گاؤں دیہاتوں میں آپ جائیں, وہاں پیش کریں, وہاں کے لوگوں کی رائے لیں, سوالات جوابات ہوں, گاؤں میں نہیں جاتے, صرف سیمینار ہوتا ہے اور پالیسی سامنے آتا ہے. دیکھیں ہمیں ہر سطح کے اوپر مختلف اپروچ ہوتی ہے. مثلا ایک ایکسپرٹ لیولز اور ایک انٹلیکچوئلز کے لیے آپ کو ایک اور طرح پالیسی پیش کرنی پڑتی ہے, پھر اس کو عام لوگوں کے لیے پہنچانے کے لیے اس کے ورڈنگز تبدیل کر کے اس کا ایک مختلف اپروچ ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم گاؤں تک اس پالیسی کو پیکج کر کے پہنچائیں گے تاکہ ہر جو لوگ گاؤں میں بھی بیٹھے ہیں ان کو پتہ چلے کہ تحریک انصاف کے آنے سے ان کی زندگی بہتر کیسے ہوگی. وہ انشاءاللہ پورے پیکیجز لے کے جائیں. اچھا, یہ آخری سوال حیدر کراچی سے, کہتے ہیں آپ کی انرجی اور اکنامک پالیسی کو تو کافی پذیرائی ملی, زبردست پالیسیز تھیں, آپ اپنی خارجہ پالیسی کب لائیں گے؟ خاص طور پہ مسلمان ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے, اس پہ کیا پالیسی ہوگی, یہ کب آ رہی ہے؟ انشاءاللہ اپنی فورن پالیسی ہم ان قریب لے کے آ رہے ہیں. ہر 2 ہفتے کے بعد اپنی پالیسیز ہم نے فیصلہ کیا ہے, ہر 2 ہفتے کے بعد ایک اپنی نئی پالیسی لے کے آئیں گے جو سب جن پہ کام ہو رہا ہے.
لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تحریک انصاف ایک ایسی فورن پالیسی لے کے آئے گی. میں سب کو کہنا چاہتا ہوں جو بھی سن رہے ہیں, کبھی ہم نے پاکستان کو کسی کا غلامی نہیں کرنے دینی. یہ انشاءاللہ اس ملک کو خوددار بنائیں گے. یہ انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہوگی. ہم نے کبھی کسی سے پوچھ کے فورن پالیسی نہیں بنائیں گے. نہ ہم یہ کام کریں گے جو ابھی ہم نے کیا ہے کہ کسی سے پیسے لے کے تو اپنے لوگوں کو کے ساتھ جنگ کی قبائلی علاقے میں اور اپنے ملک کو تباہی کی طرف لے کے گئے. اس ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے. اس ملک کو ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے. کسی سے ہم نے بھیک نہیں مانگنی, ایڈ نہیں لینا, کیونکہ جب آپ کسی سے بھیک مانگیں گے آپ آزاد فورن پالیسی نہیں بنا سکتے. تو ہم پہلے اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے ایک آزاد پاکستان بنائیں گے جس کی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہوگی, اور پالیسی وہ ہوگی جس سے پاکستانی عوام کو فائدہ ہوگا. ایک چیز جو آج کے سیشن میں ہوئی, ہم نے کوشش کی کہ کم ٹائم میں بہت زیادہ لوگوں کو موقع دے سکیں, لیکن خان صاحب آپ وعدہ کریں کہ آئندہ بھی آپ سے نشست ہوگی, اس طرح آپ انٹریکٹ کریں گے لوگوں سے, کیونکہ بہت سے لوگوں کے سوالات بھی ہم جانتے ہیں رہ گئے ہیں, لیکن آنے والے وقت دوبارہ. میں جاتے ہوئے صرف ایک چیز کہہ دوں کہ جو تحریک انصاف کی اکنامک پالیسی ہے وہ کام اس نے کیا ہے جو کبھی کسی پاکستان کی پارٹی نے نہیں کیا. اس جو پالیسی ہم نے بنائی ہے, نمبر 1, پہلی دفعہ پاکستان میں ہم پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لیں گے, ساری انکمز کو ٹیکس کریں گے اور اس سے عوام کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے. اب تک عوام سے مہنگائی کے ذریعے پیسہ لے کے اور پیسے والے لوگوں کو سبسڈائز کرتے وہ پیسے ٹیکس نہیں دیتے. نمبر 2, پہلی پارٹی ہے جس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سادگی اختیار کریں گے, ساری فضول خرچیاں ختم کریں گے. پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس, گورنر ہاؤسز, ان ساروں کو ہم عوام کے لیے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس یا کھیلوں کی گراؤنڈیں بنا کے, اور ہم سادگی اختیار کریں گے. عوام کے ٹیکس کے پیسے کو دیکھ کے خرچ کریں گے. کوئی ایم این ایز کو ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں دیں گے, کوئی ہم بڑی بڑی وزارت 80 وزیر نہیں بنائیں گے. سادگی اختیار کریں گے, خرچے کم کریں گے. یہ کبھی کسی نے. پھر اپنے سے پاور لے کے نیچے تک پہنچائیں گے, گاؤں کے لیول تک. اب تک سارے خود پاور رکھ لیتے ہیں اور بیچارے لوگ غلام رہتے ہیں. پھر پہلی دفعہ ایک پارٹی آئی جس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پولیٹکس کو نکال دیں گے, بیوروکریسی سے ڈی پولیٹیسائز کر دیں گے, پولیس سسٹم سے پولیٹکس کو نکال دیں گے. یہ جو بڑی بڑی کارپوریشنز جو 400-500 ارب روپے کا نقصان کریں, مثلا پی آئی اے, اسٹیل مل, وابڈا وغیرہ, یہ جو بڑی کارپوریشنز, ان سب کو ہم پروفیشنلائز کر دیں گے, ڈی پولیٹیسائز کر دیں گے. یعنی پہلی دفعہ گورنمنٹ آ رہی ہے اپنے سے پاور لے کے تو اس کو نیچے لے جائے گی. اب تک پاور کھینچ کے تو پاور سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ہم اپنے سے پاور لے کے تو نیچے لے کے جائیں گے اور ملک کو انسٹیٹیوشنلائز کریں گے. اور آخر میں جو پیسہ ہم اکٹھا کریں گے وہ پہلی دفعہ ہوگا کہ پاکستان میں تعلیم کے لیے 5 گنا زیادہ پیسہ بڑھائیں گے اور عوام کی صحت یعنی علاج کے لیے 6 گنا زیادہ پیسہ بڑھائیں گے. یعنی پیسہ جو آئے گا وہ عوام کے اوپر خرچ کریں گے. یہ سب سے بڑا انقلاب ہے پاکستان میں جو کبھی پہلے کسی نے نہیں کیا. خان صاحب بہت بہت شکریہ, لیکن جاتے جاتے ایک تو سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہتے ہیں جو انقلاب اور سونامی جو یہ لے کر کے آئے ہیں, اور دوسرا پاکستان کے نوجوان. سوشل میڈیا, ہمارا جو سوشل میڈیا ہے یہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کہ جس نے یعنی سونامی لانے میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آج اگر جو سونامی آئی ہے وہ اس کا ہم خاص طور پہ شکریہ اپنے سوشل میڈیا کا کرتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ باقی پارٹیز پوری کوشش کر رہی ہیں کہ وہ بھی کسی طرح ہمارے سوشل میڈیا کا مقابلہ کریں, لیکن وہ اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ جنون کا مقابلہ کبھی پیسے سے نہیں ہو سکتا. یعنی جنون کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ہماری سوشل میڈیا ٹیم میں جنون ہے اور ان کے پاس پیسہ ہے, اور یہ پیسہ کبھی بھی نہیں جیت سکتا اس جنون سے. اور جو آپ نے پاکستانی نوجوانوں کی بات کی, میں نوجوانوں کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے. ہم آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ یہ جب نیا پاکستان بنائیں گے یہ سب سے تیزی سے ترقی کرے گا اس سارے علاقے کے اندر. جب میں بڑا ہو رہا تھا 1960s میں تو پاکستان تیسری دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا. ہم رول ماڈل تھے تیسری دنیا کے, اور انشاءاللہ اب پھر وہ وقت آنے والا ہے
सिर्फ गवर्नेंस सिस्टम ठीक करके, अदल और इंसाफ कायम करके, अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च करके, तालीम के ऊपर, सेहत पे, इंशाल्लाह एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सारे पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आइंदा भी हम आपके लिए इस किस्म के इंटरैक्टिव सेशंस लेकर आते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।